बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करें बातें। हमारे आज के मेहमान थिएटर, टीवी और फिल्म के वो नामवर फनकार हैं जिन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार रेडियो से अपना फ़नी सफ़र शुरू किया। इन्हें पीटीवी के पहले ड्रामे में पहला डायलॉग डिलीवर करने का एजाज़ भी हासिल है। वो पाकिस्तान के वाहिद अदाकार हैं जिनके नाम निगार एवॉर्ड्स के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ जैसे बेशुमार एजाज़ात की एक तवील फहरिस्त है। तशरीफ़ लाते हैं द लेजेंड, द सुपरस्टार, वन एंड ओनली कावी खान। एजाज़ में सारे खड़े लोग हैं। कितनी खुशी है हमें आज आप हमारे शो पे आए। लव यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग। तशरीफ रखेंगे बहुत सारी तालियों में। और मेरे वो मेहमान जो मेरे शो की आन और शान, जिन्होंने कॉमेडी में झंडे गाड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तशरीफ लाते हैं वेरी विटी नसीम मेकिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारे शो का स्पेशल दिन है माशाल्लाह। आज कवि खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनके साथ बैठे हैं आज, हमारे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है। बड़ी मोहब्बत। देखिए आप लोग नए तो हैं नहीं मेरे लिए, नए तो है नहीं ना मैं नया हूँ आपके लिए। आप सब लोग, अब मैं जिस जगह बैठा हूँ तो सब लगता है मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए और सब मेरे सामने बड़े हुए हैं, इसलिए मुझे पता है कि कौन क्या है। मैनू इस गल दी खुशी आ कि खान साहब ने इन्हां सारियां दे विच मैनू भी बच्चा कह ही दिता। नहीं, उन्होंने छोटे कहा कि आप मेरे सारे छोटे हो, तो हम छोटे हैं, आप भी छोटे हैं, लेकिन आप ज़हनी तौर पर छोटे हैं। अब अगर कहूँगा कि मैं ये प्रोग्राम देखता हूँ तो आप हैरान रह जाएंगे। भाई देखूंगा क्यों नहीं, सारे ही अपने, और ये प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा है, इसमें कोई तकल्लुफ़ ये नहीं बता रहा कि यार इतनी जल्दी मुझे कॉल आ जाएगी। मैं तो कराची में था, मैंने कहा भाई अच्छा ठीक है फिर मैं आ जाता हूँ, लेकिन ऐसा 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 है, तो उनका तो ऐसा 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 तो है। मैंने कहा लो भाई अब तो जाना पड़ेगा। मज़ा आया आप लोगों को देखकर, बहुत मज़ा आया। ये प्रोग्राम आप देख लीजिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, मैं यूँ ही बात नहीं किया करता, हवा में नहीं छोड़ता कभी। हाँ जाएगा। आई लव यू बाबा जानी, आई लव यू। बच्चों बैठो। अच्छा जी, कौमी से कवि खान कैसे बने? एक दफ़ा आज से कोई 25-30 साल पहले मेरा एक चालान हो गया, रहीम यार खान से मुझे एक आ गया कि जी पेशी। मैंने कहा रहीम यार खान तो मैं कभी गया ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं जी। तो एक हफ्ते के बाद पेशी थी, तो उस वक्त ट्रेन चलती थी लाहौर से, जो रहीम यार खान सुबह पहुंचती थी और रात को वापस ट्रेन आती थी लाहौर। मैं कहा यार सारे दिन मैं क्या करूँगा, पेशी तो होगी 15 मिनट की, 20 मिनट की। तो जब मैं गया तो वो केस था कि कुछ लोग, कुछ आर्टिस्ट आए थे, वो गए थे शिकार खेलने। हाँ जी, तो उनमें आप भी थे। मैंने कहा मैं तो नहीं था। कहते नहीं आप थे। तो वहाँ एक बाबे को बुलाया गया, उसने पहचानने के लिए कि भाई पहचानो ये भी था। तुमने कहा हाँ जी ये भी था। तो मैं हंसने लगा, तो उन्होंने कहा यार ये कोट है आप हंस रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैं तो कभी आया नहीं ये रहीम यार खान, तो ये कैसे कह रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि एक एक्टर होते थे फोमी। अच्छा जी। हाँ जी। तो वो जब चालान कटा तो उन्होंने फे की जगह, एक नुक्ते की जगह 2 लगा दिए, कौमी कर दिया, तो वो कवि बन गया। हाँ। तो उन्होंने कहा कि यही है जी, और फिर वो मुझे 1 साल तक भुगतना पड़ा था। सुबह जाता था शाम को, तो उन्होंने कहा यार तुम चलो इसको 50 रुपए चालान ख़त्म करो किस्सा, और वो था दी। तो उसमें मैंने बहुत भुगता। हसन मुराद साहब का नाम माँ प्यो ने नाम मुराद रखा सी, इन्हें ना ला के मुराद ला लिया। चाचे का भी ना जिहड़ा असल है ना हैगा गोशी बट। हाँ। एक नुकते ने धज्जियां उड़ातियां।
कैसे? वो नुकता उत्ते चला गया, गोशी नट हो गया। नसीम विक्की दा नाम भला नसीम क्यों रखिया? क्यों जी? मां प्यो दा जेन बनया सी कि साडे घर कुड़ी होए। सारे काम इनको पता है, लड़कियों के सारे काम ही जनाना है इनके। सारे डांस इनको आता है। हाँ, हांडी रोटी ये पका लेंदे ने। ये ते शुक्र कर सिस्टम दा डर ना हुंदा, एक कदे दा घर भी वसा देना सी। अच्छा जी, पेशावर में गुजरा बचपन कैसा था आपका? जैसा गुजरता है वैसे ही गुजरा। गलियों में स्कूल नंबर 2, वहाँ से चले आगे आए। मैं एक बड़ी ही तारीखी मस्जिद थी, मस्जिद महाबत खान, हाँ। उसके साथ हमारा घर था। अच्छा। तो वो एरिया जो था उसमें सारे मतलब उस तरफ जाओ उसके उतरो तो दलीप कुमार की कहानी आ जाती थी, और ये पृथ्वी राज और राज कपूर ये सारे रहते थे वहाँ। अच्छा। एक ज़माने में। हाँ जी। तो मैं जाता था रेडियो पाकिस्तान, छोटा था तो मुझे नहीं पता था ये ड्रामा क्या होता है। कि 1 साल में जाता रहा तो मैं देखता रहा यार ये लोग क्या करते हैं। तो मैं जाके बैठ जाता था, वो देखते ये गुपलू का वो आके बैठ गया है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं जाकर वहाँ बैठा तो रिहर्सल हो रही थी। तो वो हीरोइन थी, वो बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ, रो रही थी। तो मैं भागा वहाँ से, और प्रोड्यूसर का हाथ पकड़ा मैं, वो उसको मार रहे हैं। कहते क्या हुआ बेटा? मैंने कहा आप मेरे साथ हैं। मैं उनको लेके आए स्टूडियो में तो सब हंस रहे थे। मैंने कहा ये क्या? कहते बेटा ऐसे रिहर्सल होती है। फिर सारा कुछ वो सिस्टम पता चला ना जहन में कि रिकॉर्डिंग कैसे होती है। क्रिकेट का बहुत शौक़ था, वो सर्विसेज ग्राउंड था, वहाँ क्रिकेट खेलने लगे। फिर एक जॉब भी की एक बैंक में थोड़ी सी, फिर वहाँ एडवर्ड्स कॉलेज में आए, वहाँ से फिर वापस आए। शौक़ सिर्फ ये था, सिर्फ ये। हाँ, और उस ज़माने में दलीप कुमार और प्रेम नाथ और ये नरगिस मधोबाला ये दौर था। तो जो लोग इनका आशिक नहीं और इनकी फिल्में नहीं देखे वो एक्टर ही नहीं। बेशक। उसके बाद फिर चलते फिर 61 में मैं लाहौर आया तो अलहमरा के चक्कर लगाता रहा। फिर मैं नज़ीर साहब मिले, नज़ीर साहब तुरन लता और नज़ीर साहब, इन्होंने मुझे एक फिल्म में काम दिया। ये जो होंदी होंदी अपना नीलोफर, हाँ ये इसके हमारे गाने बड़े थे उस ज़माने में। एक आध फिल्म लगी नहीं। फिर चलते पे मैं दिलजीत मिर्ज़ा साहब, उनकी मैंने बहुत खिदमत भी की और उनकी फिल्म भी की, रिवाज। और फिर मैंने कहा यार प्रोड्यूसर, मैं वो प्रोड्यूसर भी बन गया। फिर एक फिल्म मैंने डायरेक्ट भी कर दी, बेशुमार फिल्मों में काम किया। फिर एक अवार्ड मिला, दूसरा अवार्ड मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, अवार्ड। फिर तुम्हें पता है क्या मगर कभी साहब जो बाकी मैंने तुम्हें अवार्ड्स की कहानी सुना दी। कभी साहब फिर जब आप पेशावर से लाहौर आए तो आपने किस तरह से ड्रामों में कैसे कदम रखा, अदाकारी में कैसे आए, और पहला ब्रेक थ्रू आपको कैसे मिला? पहली सीरियल कौन सी थी? इत्तेफाक ये हुआ कि 64 में जो मुझे शौक था टीवी का, हाँ। वो मेरा एक थिएटर देखने आ गए SM यूसुफ साहब। अच्छा। हाँ जी। हाँ, उन्होंने मेरा थिएटर देखा और उन्होंने एक चिट भेजी कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं पागल हो गया। मैंने कहा यार कितना बड़ा डायरेक्टर मुझे बुला रहा। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको एक ये देना चाहता हूँ, ये कैरेक्टर है आपका। 12 वो मैंने कर दिया, वो फिल्म हिट हो गई। अच्छा, तो बहू रानी। मतलब कभी साहब थिएटर के बाद सबसे पहले डायरेक्ट आपने फिल्म की मैंने, और वो भी एक बूढ़ा कैरेक्टर। हाँ, ओह माय गॉड। और उससे पहले ये हुआ था कि मैंने रिवाज की थी दिलजीत मिर्ज़ा साहब की, जिसमें हम असिस्टेंट भी था। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई ये क्लैप क्या होती है, असिस्टेंट क्या होती है, ये आर्टिस्ट बड़े बड़े जो इनके नखरे क्या होते हैं। तो मैं ये देखता रहा और स्टडी करता रहा, चलते फिरते यहाँ तक अपनी बीवी को बड़ा ऐसी होती है। मैंने उसको स्टडी पर कुछ ज़्यादा ही कर लिया। जब उसको मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया तो मैंने कहा था अब कर ही नहीं, बाहर रहा करो। तो बाहर में ज़्यादा रहा तो काम मिलता रहा। फिर उसने मुझे स्टडी करना शुरू कर दिया कि बाहर बहुत रहता है। बस इसी में जिंदगी गुजर गई। खान साहब आ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ पेपर कितने हुए? पेपर जी 4 हुए। पहला आपका काम है जिससे आपको लोग पहचानना शुरू हुए, जो आपकी ब्रेक थ्रू बना? पहला ड्रामा टीवी के लिए किया था 1964 में जब टीवी आया था। ठीक।
اور وہ تھا 26 نومبر کو آیا تھا. اچھا. پہلا پلے تھا 28 نومبر کو. اچھا. تو میں نے 3 مہینے اس کی ریہرسل کی تھی. اس کے بعد انہوں نے آخری مہینے مجھے کہا تھا کہ اچھا جی آپ سلیکٹ ہو گئے. 3 مہینے ریہرسل کرنے کے بعد. کیریکٹر کیا تھا اس میں آپ کا؟ ہیرو کا. اچھا ہیرو. طارق عزیز ٹی وی کی پہلی آواز تھے اور میں ٹی وی کا پہلا ہیرو تھا. کیا بات. اور 55 سال سے نان اسٹاپ ورکنگ ہے. نان اسٹاپ الحمدللہ. یعنی اب تک میں نان اسٹاپ کام کر رہا ہوں اور اب بھی کام کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ماشاءاللہ. اور ٹوٹل میرا کیریئر جو ہے وہ 70 ایئرس کام کا ہے. کیا بات. کیونکہ میں نے 6 سال سے کام شروع کیا تھا. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. اور اس میں پہلے ڈرامے کا نام تھا نذرانہ اور اسے لکھا تھا نجمہ فاروقی نے. کیونکہ یہ چیزیں تو نقش ہو گئی نا. پھر میں نے تھیٹر میں بہت کام کیا, بہت زیادہ کام کیا. اور اس وقت کام کیا جب 2 روپے ملتے تھے روز کے. ہاں. ایک دفعہ میں لڑ پڑا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یار پیسے ملتے ہیں. تو میں نے پروڈیوسر کو کہا آپ نے اس کو 20 روپے دیے 1 ہفتے کے. تم نے کہا ہاں. میں نے کہا میں بھی لوں گا, میں تو نہیں کروں گا. تم نے مجھے جب سلطان راہی اور پاپے کے بھائی اور یہ اسٹیج پہ تھے, یہ اوپن ایئر کی اسٹیج, سلطان راہی اور میں اکٹھے ہی سڑکوں پہ پھرتے تھے. بہت غضب کا آدمی تھا. تو یہ ایک دور تھا. وکی صاحب آج کیا کامیڈی کے لشکارے دکھا رہے ہیں. مطلب آپ سمجھ گئے. میں آپ کو بلانا چاہ رہی ہوں یہاں پہ پرفارمنس کی طرح. اچھا جی, ایسے 2 بندے ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ, ਜਾ ਕੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਵੀ ਖੋਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣਗੇ. ਅਸਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਭੰਡ ਨੇ. ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ. ਚੱਲ ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਲੋ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ. ਲਾਹੀ ਖੈਰ. ਇਲਾਹੀ ਖੈਰ. ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ. ਹਟ 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 ਉਹ ਕੰਮ. ਬੇਟਾ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ. ਭਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੈਰ, ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਦੁਆਰੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ. ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਣ ਡਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਦਿਓ. ਆਪੇ ਹੀ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਢਿੱਡ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲੈ, ਆੜੇ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ. ਲੋ ਜੀ, ਪਰਲਾ ਤੇ ਲੀਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਭੰਡ ਲੱਗਦਾ ਜੀ. ਉਰਲਾ ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਪ ਤੇ 4 ਸਲਾਈਸ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਂਦਾ. ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੋ. ਇਹ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਭ ਲਓ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰਦੇ. ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ. ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ 9mm? ये तुम्हारा क्या ख्याल है हम भांड लोग हैं और लवे मौला हमारे पास असला नहीं है पायनो दे उधर. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ. ਜੀ ਜੀ. ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੁੱਟ ਹੱਥ ਪੜੋਸ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਆਣੇ ਨੇ. बगैर मंगे मिलन डर 9mm. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ए भाई ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ. खैर भाग लगे रहन. ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸਹੀ. भाई ये 9 ही थे MM. तो पहले शो तो ढोलक इतना अच्छा लग रहा था, आज भी थोड़ी सी बीट पे मार मार के 9mm बजाओ ना. भांडा इन्हें के खुसरे इन्हें ढोलक बजा लो फिटे. ਸੌਂ ਫੜਾ ਗੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ. हर गल ढोलक पा लो. ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਢੋਲਕ ਪਾ ਲਓ. ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਉਹ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਸਟ ਵੇਖ ਲੈ. ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖੋ. ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ. ਕਿਉਂ? ਕੱਲ ਵੇਖੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ. ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਈ. ਮਰੇ ਲੰਡੇ ਦੀ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਫੜਾਈ ਦੀ. ਸਿੰਦਰ ਵੇਖ ਲੋ, ਅਮੀਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਸਾਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ 1122 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਝੇ ਢੂੰਡ ਲਓ. ਮਰੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਲੀ ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਲੈ. ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਹੁੰਦੀ ਏ. ਬਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ. ਹਸਨ ਮੁਰਾਦ ਵੇਖ ਲੋ. ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ. ਹਸਨ ਮੁਰਾਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਲਾਈ.
हसन मुराद की ज़बान बाहर आई होवे बच्चे स्लाइड लैन लग पे एडी सेहत वाला मरासी पहली बारी वेखिया लाफ्टर लैन इंज हुंदा जिवें ज़मीन दा कब्जा लैन आया चाचा वेख ले वेखो ਇਹ ਚਾਚਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਮੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਚਾਚੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ? ਭਰਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਲੈ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਡੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੁਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੰਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਆਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦਵੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਖਾਨ ਨੇ ਘਰੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਾਦ ਵੀ ਇੰਜ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਠਾ ਠਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ਜੀਓ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ ਬੋਲ ਮੇਰੀ ਲਾਡਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀ ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ ਬੋਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈਟਮ ਕਰ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਡਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦੋ ਕਹਾਂ ਕਰਾ ਦੂੰ ਬਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਹਾਏ ਵੇ ਅੱਬਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ FI ਵਾਲੇ ਫਿਰਨਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਮਝੀ ਲੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧੀਏ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਆਹਾ। ਸਿਹਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਐਪਾਂ ਤੇ ਖੇਸ ਪਾ ਦੇਈ एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जाइएगा कहीं नहीं आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें वेलकम बैक आप देख रहे हैं तारों से करें बातें अच्छा तो फिर टीवी का रुख कैसे हुआ टीवी यहाँ मैं थिएटर कर रहा था अलमरा में तो वहाँ टेंट लग रहे हैं शुरू हो गए और पता चला यहाँ प्रोड्यूसर आते हैं अब टीवी आ रहा है पाकिस्तान में अच्छा हाँ तो मैंने सोचा यार मैं क्या करूँ इनको इंट्रोडक्शन कैसे कराऊँ तो वो फजल कमाल का पता चला कि ये प्ले कर रहे हैं पहला तो मैंने उनसे कहा आप ये जो आपको थिएटर देखने का शौक़ है बोले हाँ मैंने कहा ये ज़रा देख लीजिए मैं इसमें काम कर रहा हूँ अच्छा तो मैंने कहा फिर शायद आप मुझे टीवी में ले लें फिर एक दिन उन्होंने 15-20 दिन के बाद कहा कि वहाँ आप रेडियो पाकिस्तान के सामने जो बिल्डिंग है वहाँ आ जाएं तो वहाँ मैं चला गया उन्होंने रीडिंग कराई रीडिंग अब वो रीडिंग को भी कोई 10 दिन गुजर गए 15 दिन एक लफ्ज़ था कि तुम मेरी ज़िंदगी हो तो मैं कहता तुम मेरी ज़िंदगी हो तो वो उनका यार तुम क्या कर रहे हो यार तुम अजीब हाथ करो इधर मैंने हाथ इस तरह किया तो उनके वो पीली पेंसिल होती थी ना पीली उस ज़माने में वो उन्होंने इस तरह की एक लफ्ज़ नहीं बोला जा रहा तो जी अब इतनी देर में ये मेरे आंसू है ना इस तरह जब यहाँ तक आ गए तो मैंने कहा एक सेकंड में आया तो मैं बाहर चला गया तो पिलर के साथ में खड़ा होकर और यूँ करने लगा तो एक हाथ आया इधर बस इतनी सी बात पर चलो अंदर आओ और मुझे फिर लेकर गए फिर उन्होंने बिठाया फिर वो लाइन पढ़ी मैंने अब ठीक है देखा इसलिए मैंने वो किया था कि बेहद प्यार करते थे क्या बात है उसके बाद जनाब 1.5 महीने के बाद वो फिर जब ऑन एयर गया हाँ एक जिंदगी थी एक नई खुशबू थी नई हवा थी एक मैंने मंजूम प्ले किया मंजूम अच्छा, जो मंजूम। किसी के हिस्से में नहीं आता आज तक किसी ने नहीं किया होगा अच्छा मतलब आप कहते हैं ना ये कब्र किसकी है हाँ तो आप कहेंगे ये संगे सुर्ख की कब्र किसकी है मेरे दर के सामने अच्छा तो वो कहेगा जवाब देगा होगा किसी की हसरतों का मज़ार ये कौन था वाह फिर मुझे मिल गया गालिब करने को अशफाक साहब के पास पता नहीं कितनी दफ़ा मैं गया सर ये गालिब कौन था उसके बाद जब गालिब ने का बताया अशफाक साहब ने तो मुझे गालिब ही गालिब नज़र आ रहा क्या बात है फिर वो था उसका आखिरी गालिब का कि और तो रखने को हम दहर में क्या रखते थे
मगर एक शेर में अंदाज़े रसा रखते थे। اس کا یہ حال کہ کوئی نادا سنج ملا، آپ لکھتے تھے ہم اور آپ اٹھا رکھتے تھے۔ کیا بات ہے! تو اس چیز ملتی گئی، میں کام کرتا گیا، محنت کرتا گیا اور ہوا چلتی رہی، اڑاتی گئی۔ وہ ہے نا، پہلے کوئی جہاز یوں ہوتا تھا، پھر یہ ہوتا تھا، پھر یہ آیا، تو اب 777 آ گیا۔ تو ابھی تک تو 777 پہ بیٹھے ہیں بھائی لوگ۔ میں جاننا چاہتی ہوں فادر آف انڈسٹری کا خود کا استاد کون ہے؟ وہ ہمارے زمانے میں استادی شاگردی نہیں ہوتی تھی، ہمارے زمانے میں ہوتی تھی آبزرویشن۔ آپ مجھے تو وہ ایک شیخ شریف صاحب تھے، وہ لے گئے تھے، انہوں نے اسٹوڈیو میں بٹھا دیا، اس کے بعد ایک لائن بولنی آئی، پھر دوسری آئی، پھر اب دیکھیں نا، جیسے میں نے سلطان رائی کا ذکر کیا، تو اس زمانے میں دلیپ کمار وہ ایکٹر تھے، جب میں خود 6 آنے کا ٹکٹ ہوتا تھا، 5 آنے، جب آپ ہال میں جاتے تھے تو میں یوں دیکھتا تھا چھوٹا سا بیٹھا ہوا کہ یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہیں، بڑے بوڑھے بھی ہیں، سب ہال پیک ہے، تو دلیپ کمار ہنستا تھا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ جب اس کی آنکھ میں آنسو آتے تھے تو میں دیکھ رہا سب رو رہے ہوتے تھے، بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ایکٹر ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہاں پہ سمجھ میں آتا تھا تھوڑا بہت کہ یار اتنا ڈوب جا کہ پھر لطف آ جائے۔ آپ نے اندھیرا اجالا، مٹھی بھر مٹی، من چلے، فشار، لاہوری گیٹ، الف اللہ اور انسان، پرچھائیاں اور سیتا باگڑی جیسے ڈراموں کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹائیگر گینگ، سوسائٹی گرل، رانگ نمبر، مہر النساء، وی لو یو، اس طرح کی فلمز میں آپ نے بہت سارے مزاحیہ اور سنجیدہ کردار نبھائے، مگر آپ کو اپنا سب سے فیوریٹ کیریکٹر کون سا لگتا ہے کبھی صاحب؟ ابھی تک مجھے کچھ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ تلاش سی ہے، ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھی جو ہیں، یہ دوسرے، یہ مجھ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کاش میں ان جیسا۔ اب میں کیا کروں، میں حسن سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، گوشی میرا بہت پرانا ساتھی ہے، سب تو آپ بھی اب تو پرانی ہو چکی ہیں اپنے کام میں، جتنا آپ ہنسنا شروع ہو گئے پرانے کام کے ساتھ سے، کام کر کے۔ اچھا میری باری آگئی، چیکا مارنا بھی سن رہا ہے۔ ویسے کاش میں اتنی پرانی ہوتی، آپ کے ساتھ ہیروئن تو آ جاتی، میری خواہشیں تو پوری ہو جاتی۔ بھی آ سکتی، اب یہ لکھ دے گا، بہت اچھا لکھتا ہے، ایک ایسا کریکٹر لکھ دے گا جو دونوں پہ سوٹ کر جائے۔ آپ کے لیے میں نے ایک لکھی تھی نا، وہ بھائی جی این این کے لیے میں آگے کر جاؤں گا، چلو۔ اور یہ بھائی، یہ جو چینج لایا تھیٹر میں اب، ہاں جی، کہ بھائی آپ نے گانے دیکھے ہیں، آپ گانے بھی دیکھیے، ہم آپ کے لیے یہ کہانی دکھا رہے ہیں آپ کو اچھی خوبصورت ہی، آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، آپ کی مرضی ہے۔ یہی کہتے تھے نا جی، عوام یہ چاہتی ہے، عوام یہ چاہتی ہے، بھائی جو عوام یہ چاہتی ہے آپ یہ دیکھ لیں، جو عوام یہ چاہتی ہے آپ یہ دیکھ لیں، دونوں مطمئن ہو گئے۔ یہ چینج آج تک کوئی نہیں لایا تھا، یہ آج مجھے پتہ چلا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ اب میں خود جاؤں تھیٹر دیکھنے دوبارہ، اور اس کا تھیٹر دیکھنے جاؤں۔ اچھا آپ نے مجھے یہ ابھی تک نہیں بتایا کہ پھر بھی اتنے سارے کاموں میں، آپ دیکھیے میں نے بہت سے کام ایسے کیے، جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیج پر جب میں نے محسوس کیا کہ یار اب یہ میری جگہ نہیں ہے، تو اب کوئی ڈرامے ایسے بھی آتے ہیں جیسے وکی کا کر دو بھائی جان، کر دو، بس آپ اسٹیج پہ چلے جائیں، تو میں چلا جاؤں اسٹیج پہ تو کیا کروں۔ آپ کو شاید ان لوگوں کو معلوم ہو، ایک ڈرامے میں جا کے میں نے ایک شعر پڑھ دیا تھا تو وہ کلیپنگ ہو گئی۔ جیسے اگر میں اسٹیج پر جاؤں اور ایک جذباتی سا سین آ جائے اور میں کوئی نیگیٹو انداز میں یا پازیٹیو انداز میں اگر میں ایک مقام پر لا کر آڈینس کو کہہ دوں کہ مسرتوں کے ساتھیوں، تمازتوں کے دوستوں، ہے کائنات نغمہ زن، روش چمن چمن، ہجوم رنگ جھڑ گیا، علم کا رنگ کٹ گیا، ابھی تو عام ہے پیو، خرد غلام ہے پیو، لو وہ میں بجام آ گئی، وہ لالا فام آ گئی، جنون شام آ گئی، برائے عام آ گئی، قدم بڑھاؤ جام لو، انان عزیز تھام لو، اور وہ بے شمار برکتیں، وہ بے شمار عصمتیں جو دن دہاڑے لٹ گئیں، تمہیں جو یاد تک نہیں، یہ ان کا خون ہے، پیو پیو پلاؤ اور جیو۔ اور یہ میں اسٹیج سے اچھا اندھیرا اجالا کے آپ کے بہت ڈائلاگ ہٹ ہوئے تھے، کوئی اگر آپ ادھر سے کوئی اچھا سا ڈائلاگ اندھیرا اجالا کا اگر ہمیں سنا دیں۔ جب میں کالج میں تھا جی، تو راستے میں یہ پول ہوتے ہیں نا بجلی کے،
تو وہ میں اس ٹریک پہ جا رہا ہوتا تھا تو کتابیں ہاتھ میں تو چل رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، چھپا ہوا تیر واپس لینے سے زخم نہیں اچھا ہوتا، چور آتا ہے دھن لوٹ کر چلا جاتا ہے، من بھی کچھ نہیں چھوڑ سکتا. پارو مامر کی پارو ڈھا مجھے بجلی کا وہ بجلی کا کھمبا لگا مجھے، میں نے یوں دیکھا تو پھر آوازیں آئی، بچے ہنس رہے تھے کھڑے ہوئے، اتنا شرمندہ ہوا اب تک مجھے یاد ہے. پارو یہ ماتھا کس نے پارو یاد اندھیرا اجالا کی وہ بہت خوبصورت لائن تھی اندھیرا اجالا کی جی کہ وہ میں مجرم سے کہتا ہوں کہ وقت کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا کرتا، یہ جو تم کر رہے ہو یہ اچھا نہیں کر رہے ہو، زندگی اس کا نام نہیں ہے. میری مانو، میری بات پر غور کرو اور یہ جرائم کرنا چھوڑ دو، کیونکہ گندگی کی ایک بوند پوری کڑھائی کو گندا کر دیتی. بولو بولو بولو. جو آپ کا آنا جانا جو مینرزم تھا وہ بڑا خطرناک تھا. وہ لگ رہا تھا کہ جیسے مطلب پولیس جو آفیسر ہے نا وہ یہ کوئی ہے، آپ کریکٹر نہیں لگ رہے تھے. کسی کو اس بات کا پتہ نہیں کہ میں ایک پولیس والے ہی کا بیٹا ہوں. مائی فادر واز ہیڈ کانسٹیبل 1935 انگریزوں کے زمانے، اور ان کی پینشن تھی 22 روپے. اچھا، تو میں نے وہ 22 روپے کھائے ہوئے ہیں، میرے خون میں وہ 22 روپے. جی جیسا کہ کرکٹرز بہت سارے ہیں، بولرز بہت سارے ہیں، کہ جو ورائٹی وسیم اکرم کے پاس سوئنگ کی ہے وہ شاید کسی بولر کے پاس ایسی نہیں ہے. تو فنکاروں میں جو ان کی ڈیلیوری میں سوئنگ ہے نا وہ میں نے کبھی کسی سے نہیں سنی. کیا بات، اور تیرے کول بھی جڑا منہ ہے نا کہے کول نہیں. یہ بات بالکل صحیح. جسامت کے حساب سے کیا تخلیق ہے، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ پورا شادی حال ہے جی. بھئی منہ ہے جڑا سارے نو چنگا لگے، اور جڑا ماں بھی نہ چومے وہ بھی کو منہ. وکی صاحب بلا لیں اپنی اس بیٹی کو جس کو آپ رشتے کے آپشن دے رہے ہیں، اور آئیے پرفارم کیجئے ریمیڈی کا. ابا میری شادی کرا دو میاں صاحب نال. جڑے میاں صاحب نال کسے ہوئے ہوئے نال نہ کر لیں. میاں صاحب نہ کر لو، آلریڈی کسے دا میاں ہوئے. پہلے بھی ایک عورت نو کہا، میں کہا تو میاں والی ہے، کہندی آہو میاں والی ہاں. بعد چ پتہ لگا وہ علاقہ میاں والی سی. پتر تیرا میں بیاہ کران لگا ملک دے اعلیٰ سنگر دے نال. کون سے؟ جیڑا گانا گاندا بریک گاندا ہی. کون سے؟ بڑا سونا سجاد علی. ابو میں اس سے شادی نہیں کروں گی. نقص کٹ کے بکھا. جس دن میں کیا بچے دیاں فیساں تے بل جمع کروائے، انہیں پانی چھال مار کے کہنا میں ڈوب رہا ہوں، ڈوبا تو نہیں ہوں. میری تیے پھر اکرم رائی نے تیرا بیاہ ہی نہیں کرانا. کیوں ابو؟ انہیں تیرا کنڈ چک دیا، کہہ دینا نصیب ساڈے لکھے رب نے کچی پینسل. مرو پیسے دیو. اور دیکھو غور نہ ویکھن نے تے پھٹے مجھ کام یاد کرن لگ پے نے. ابا جی ابا جی بول میری یہ تیے، بڑے میاں صاحب سے شادی کروا دے. بڑے میاں نال رہن دے. کیوں؟ نہ میرے پتر انہوں نے ہن گھر گھٹ ہی رہنا ہی. کتھے جیلاں وچ روٹیاں لے کے جائے گی. آئے دن مڑ کے سر تے پاوے والا پتیلا رکھیا ہوئے گا، ایتھوں تیرے چھورا چوریا ہوئے گا. یہ چنگی رہے گی لوکی تیرے ایتھے برکیاں لا لا کے کھا رہے ہون گے. خبردار کوئی جگت کی تھی نکلو نہیں تو میں ٹھنڈا پانی چھوڑ دینا. اسی تانوں کیا کی رانا صاحب؟ رانا صاحب نہیں تے پرانا صاحب، بلکہ پاٹا پرانا صاحب. رانا ہی ہے. رانا نے ساری زندگی جنگاں لڑیاں نے، انہاں نے جنجاں لڑیاں نے. اے اپنے پیو دی جنگ تے واجہ لے کے آ گیا سی. مرے سوچ کے گل کریا کر، اپنے پیو دی بیاہ تے ہے سی ہے. پچھلی شادی چو سی اپنی امی دیو. مرے پرانا بچہ اساسا جیل سے بیٹیاں نہیں آئیاں، 2 بچے آئے سن. ساگ ڈار دی وجہ تو پھڑیا گیا. انہوں نے کہا پانی چیزاں شو کرو، کچھ نہیں کھواں گے. کوئی نہ تے ٹھنڈا پانی چھڑدا کیوں نہیں؟ میں اس گھر کے نہیں سٹ رہا، جے انہوں نے سٹ دیا ساڈے پلے کی رہی. گل یہ نہیں ہے، ہر بندے نو ذات پیاری ہوندی ہے. تینوں رشتہ دسا کیڑا؟ اینوں مچھاں رکھا لے. پہلے اینوں
ਮੁੱਛਾਂ ਰਖਾ ਲੈ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਕ ਘਰ ਰਖਾ ਲੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਚਾਰ ਹੀ ਪਾ ਲਈ ਲੰਮੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅਚਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਚਾਰ ਉਰਦੂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ अब्बा वे अब्बा मेरी शादी करवा दे ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲੈ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਵਾਨ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ केड़ा ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੰਡਾ अब्बा मैं बिलावल से शादी नहीं करूंगी ਉਹ ਕਿਉਂ उन्हें सेरा चौकदे ही कह देना तुम जितने सेरे उठाओगे हर सेरे से बिलावल निकलेगा ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸ਼ਬਨਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ अब्बा वे अब्बा ਬੋਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ मेरी कहीं शादी करा दे ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਨਾ अब्बा ने मेरे नाल घट टाइम गुजारना है हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हर गल ते रख लेनी है ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਟਲ ਜਾਣਾ ਹੀ भावे वलीमे वाले दिन ही उठ के कह दे रात को मेरे साथ धांधली हुई है ਓਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ केड़ा ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ अबू मैं शेख रशीद से शादी नहीं करूंगी ओ क्यों? वजीरां दा शान इन्ना वो कैमरा कॉन्शियस नहीं है जिन्ना शेख रशीद नू अग लगी ਲੋਕੀ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਗਾਰ ਪੀਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਗ ਕੌਂਗ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਗਾਰ ਵੀ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਗੰਨਾ ਚੂਪਣ ਡਿਆ अबू मैं शादी करूंगी तो सिर्फ मोहम्मद हफीज से ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ अबू बुढ़ापे में भी छक्के मार रहा है जवानी च कदी पंजी नहीं कीते बुढ़ापे 150 बना रहे हैं ਫੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ उससे मैं बिल्कुल नहीं करूंगी ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏ क्यों ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਏ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿਸ ਬਾਤ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੁੱਡੋ ਤੇ ਵੀ ਛੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਹਨਾ ਹੈ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ अबू मैं शान से शादी नहीं करूंगी ओ क्यों? एक्शन हीरो है क्यों? अगर खाना कम हो गया तो ने पिस्तौल कट के कहना मैं सारे बराती मार दूंगा ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਲੈਦਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਓ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਮਰੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੱਜਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ खुशामदीद, आप देख रहे तारों से करे बातें और हमारे पास हमारे आज लेजेंड गेस्ट मौजूद हैं वन एंड ओनली कवि खान। फैज़ अहमद फैज़, अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, सैयद इम्तियाज़ अली, नईम ताहिर और यास्मीन ताहिर के साथ गुजरे सुनहरे वक्त की कुछ यादें आप हमारे साथ भी शेयर कीजिए ना कवि साहब। ये वो लोग हैं जिनके साथ गुजरी हुई यादों को ना आप बयान कर सकते हैं ना आप लिख सकते हैं। ये एक आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। जैसे आप एक शख्सियत होती है, जब आप शादी करते हैं तो ये मेरी बीवी है, वो चिपक जाती है और कहते नहीं जाना। ये इसी तरह है जैसे आप एक इमारत बनाते हैं या एक स्टूडियो बनाते हैं और फिर आप एक पिलर लगा देते हैं, फिर दूसरा लगा देते हैं, फिर तीसरा लगा देते हैं, फिर चौथा लगाते हैं, फिर आप उसमें नाचते गाते कूदते हैं और ये छत पकड़ लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। हाँ। तो ये वो पिलर्स हैं आपके, यास्मीन ताहिर, नईम ताहिर, शोएब हाशमी, डॉक्टर अनवर सज्जाद, कमाल अहमद रिजवी, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। क्या बात। अच्छा, फिर उसके बाद जो सिलसिला हुआ और कितनी फिल्में की, कौन कौन सी फिल्में की, ज़रा हमारे से शेयर कीजिए ना। फिर फिल्में आती गई और चलती गई। फिर मैंने सोचा कि यार
किसी ने सोचा कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, मेहनती आदमी है, तो इससे फिल्में बनवानी चाहिए। पंजाबी फिल्म बनाई, पश्तो फिल्म बनाई, 10-11 फिल्में बनाई। फिर मैंने फिल्म में ट्रैप हो गया मैं, जिस तरह ट्रैप किया जाता है, मुझे बाकायदा ट्रैप किया गया। अच्छा। और वहाँ मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं। जो बड़े बड़े लोग थे करीब तरीन, वो भी अलग हो गए। तो what was the तो situation उसमें with मैंने people? गुजारे, किसी को नहीं पता, आज आपको बता रहा हूँ, उसमें मैंने गुजारे 28 साल। और उस 28 साल में ना मेरी बीवी को, ना बच्चों को, या मेरे दोस्त को, ना मेरे एक्टर साथी को, किसी को नहीं पता चला कि इस पर गुजर क्या रही, ये क्या कर रहा है। तो वो 28 साल जो थे ना मेरे कैरियर के, वो मेरी जवानी ले गए सारे। मतलब मैं 2014 मैं फारिग हुआ उस ट्रैप से, उस बात से। अब मुझ में ये एक आदत है कि कितनी भी मुझ पे मुश्किल आ जाए या कोई ऐसी बात आ जाए, या मुझे आप पहचान नहीं सकते कि इस पर क्या गुजर। आके जी खलोंदा कि है कोई मेरे तो बुरा तो कड्डो। अच्छा, हाथों का मुल जट वाला ही है, मूँह तो लग रहा कि दियो अल्लाह दे नाम दे कुछ। ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਮੰਗਣਾ ਓਏ। ਓਏ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਲੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਓਏ ਸਸਤਿਆ ਕੁਆਲਾ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਓਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਟੂਨ ਕੰਧ ਤੇ ਵੇਖੇਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੱਕਰ ਇੰਜ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਪੂ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ जुर्म ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਓਏ। ओए यार विक्की साहब, इन दोनों भाइयों का क्या करूं मैं? वो एक जुर्म का हिसाब मांग रहा है, दूसरा एनआरओ मांग रहा है। ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਟਕਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਓਏ। ਓਏ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲਿਆ। और तेरियां कीतियां मेरे अगे आ रही ने, ओ बगैर तिलकन तो चिकड़ा लिया। ਓਏ ਸੀ ਪੈਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਏ ਬਗੈਰ ਨਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ। और मैनू लोगों ने वोट दिते ने तो मैं आया वहां बगैर मुंह तो नवाला हिलाउण वालिया। ਓ ਵੇਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ? ਓਏ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੂਣ ਸਮਝ ਕੇ ਚਟਣ ਵਾਲਿਆ। और एक मिस्री प्रॉपर्टी मुर्गी फसाई है, 1 लाख कर बढ़ा के दे रही है, और लून नु कोला समझ के चटन वालिया। ओए हुण ते तुहाडी मुल्तान मेट्रो दी करप्शन भी बाहर आनी शुरू हो गई है। ਓਏ ਐਂਡ ਤੇ ਜੁਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਾਲਮਾ। ਓਏ BA ਪੜ ਕੇ ਕੱਚੀ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। और तेरी जुआ का जवाब भी दे देंगा ओए, ओ कच्ची दे पहाड़े पढ़ के BA दे पर्चे देने वाले। ਓਏ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਤੋੜ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਤੋੜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਏ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਛਿਛੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਅਸਤਗਫਾਰ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪਾਈਸੀ ਚਿਚੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਛਿਛੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡੇ ਪਾ ਲੈ। और पहले मेरे को जुगा का जवाब ले ओए, और अपने मुंह च पानी लिया के छिछड़े दे मुंह चो बिल्ली खोण वालिया। ਓਏ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੈਲਪ ਮੀ ਪਲੀਜ਼। लो जी, आज मुझे पता लगा तू ये अपने पास क्यों रखता है। क्यों? मंगने के लिए। ਓਏ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲਾਇਆ ਹੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆ। और जब मैं हॉस्पिटल चला लिया तो मैं मुल्क भी चला लांगा। ओए आकड़ के टुर के छोटे बच्चे दी पैंट पाना लिया। ਓਏ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਥਾਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਓਏ।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। और मेरा कोई तादी मैनू छड़ के नहीं जाएगा। ओ किसे दी चपेड़ा च मुंह अगे करके लड़ाई खाना लिया। मोला भाई बोल मुटियारे, क्यों नहीं देते हो लाडली नत को पकड़ाई? खा गया पूरे मुल्क दी पाई पाई, हुण ते पूरा मुल्क मिल के दे रहा दुहाई और नाल कह रहा दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। कवि साहब 60s से लेके अब तक आपने काफ़ी खूबसूरत ख़वातीन के साथ काम किया है, तो वो कौन कौन सी ऐसी औरतें हैं जिनको देखकर आपकी दिल की जो है कवि खान साहब की दिल की घंटियाँ ठंग टंग 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 बजी है? भाई वो सबको ही देख के होता है। वो क्या है वो गाना, वो तुमने मारी यार दिल में बजी घंटी यार टंग 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 टंग। ऐसा तो हो नहीं सकता। ये एक ऐसा सवाल है जिसपे सब झूठ ही बोलते हैं कि आपने मोहब्बत नहीं की। अब ये कैसे हो सकता है कि नहीं की? भाई सभी करते हैं, दुनिया मोहब्बत पे ही कायम है। मेरी शादी तो बड़ी अजीब सी थी। मेरे पास कोई 2,5-3 हज़ार रुपया था, मुझे पता है। हाँ। ये 68 पे, और उस शायद मेरी बीवी के पास भी इतना ही होगा। मैंने उससे कहा यार शादी करते हैं क्या? उसको शॉक हुआ। ऐसा हो गया कि अब मैं गए तो मैंने उससे कहा कि देखो भाई मेरी पहली फिल्म है, मैंने कहा मैं 1 घंटे के लिए आऊँगा और कबूल करूँगा और उसके बाद स्टूडियो चला जाऊँगा। अच्छा। तो वैसा ही हुआ। तो मैंने अपने भाई साहब से कहा कि अल्लाह बख्शे, मैंने कहा आप इनको ले जाइएगा, तो मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, ये नया काम है, ये तो अब आ गई, इन्होंने तो यहीं रहना, तो वो काम मुझे नहीं मिलेगा तो बाकी बात क्या होगी। तो ओके बाय बाय। मैं वलीमे पर भी नहीं था घर अपने, स्टूडियो में था। डिफरेंट शादी। तो यहाँ तक तो मैंने किया है कि मेरा जो पहला बच्चा था अदनान, वो मेरा नया काम था और वो मुझे पता है ऑक्सीजन टेंट में था, तो मैं किसी को सेट पर बता नहीं रहा था कि यार मेरा बच्चा, मुझे हॉस्पिटल जाना है UCH में। हाँ। तो वो नबी अहमद अल्लाह से कैमरा मैन थे, उनको पता लगे, उनके पास सुनो तुम्हारा बेटा, मैंने कहा जी साहब, छप अभी जाओ, तो मैं निकल लिया। क्या? तो यहाँ तक आदमी अपने फ्यूचर के लिए कुर्बानी देता है। सुनते हैं मुनफरिद सी खबरें। सुना है निर्मल, कौन सी खबरें लेकर आई आज? जेल में मुलाजमत की दरख्वास्त देने वाली खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पुलिस चोरी के जुर्म में से काफी अरसे से ढूंढ रही थी। मेरा ख्याल है इसी औरत ते गाना बने होना। मैं मुलाजमत वास्ते गई ते जेल च फड़ी गई। जब जेल गई होगी तो पुलिस वालों ने देख के उसको कहा होगा असी तेन पछाण लिया, कहते अच्छा जी पछाण लिया तो फिर नौकरी दे दियो। भी इस औरत ने यही सोचा होना कि इन्ने साल लंघने ने, हुण मैनू किने फड़ना, लेकिन इन्हू ये नहीं पता सागडार दे पिछे जिहड़ा लगे आ वो खीर एक ने एक दिन फड़िया ही गया। नहीं हसाकदार इस औरत को मुतासर हो के ना उन्हें अपने दौर च एमनेस्टी स्कीम कढ़ी कि भी जिदे को जिन्ने भी एसेट्स टैक्स देवे ते ओनू लीगल करा ले। ते कई भोलिया ने की कीता, अपने नौकरां दी जायदाद भी अपने नाल लवा लई। उसी कोड़ा फड़े जाना, नौकर दे अकाउंट च 4 अरब निकलन दिया, ते नौकर नूं जदों पता लगा ना मेरे अकाउंट च 4 अरब पिया तो सिर्फ बैंक मैनेजर वाले वेखी जा रहे हैं। ओ नशा दासी दे ओ मैं किहड़ा कढा लेना। आगे चलेंगे, क्या खबर है? 50 साला खातून ने आधे घंटे में 3 बैंक लूट कर पुलिस को हैरान कर दिया। माई ने बैंक च जाके जरूर किया होगा कि पुत्र वेखो मैं 50 साल की औरत हाँ तो मेरे को बार बार नहीं आया जाए, कितना को लुट लांगी मैं। उन्होंने फटाफट जो फटाया लैके निकली, अगले च गई जाकर उन्होंने कहा पिछले बैंक च फोन कर, उन्होंने पिछले च फोन किया, उन्होंने दस दिता, उन्होंने कहा अम्मा जी आलो पढ़ो। तीजे च गई तो उन्होंने गल ही कोई नहीं की, उन्होंने कहा तुहाडा समान पे आ जाए। चाचा भी बैंक लुटन गया, उत्थे ही फड़िया गया, सारी रकम लुट के तो पाटे लैदा करन डे। तो औरत ने अद्धे घंटे च 3 बैंक लुटे आ। हाँ जी। ये हाले तक सोचन दिया अल्लाह कोई चोर पुत्र दई जड़ा बैंक लुटे। विक्की साहब भी माशाल्लाह अपने आप को बड़ा जीनियस समझते हैं। अच्छा। बैंक च चोरी की थी, उत्थे ही पैसे लुट गए तो उन्होंने कहने ने मेरे अकाउंट च जमा कर लो। अच्छा चाचा नौकल कुल कोई नहीं है, परसों अपनी मोटरसाइकिल देते ना 500 वाला नोट 1000 वाला नोट इस तरह टैंकी दे ला रहे, मैं की कर रहे हैं, कहता यार एक मिस्त्री ने कहा तेरी मोटरसाइकिल के पैसे लगन वाले ने। आगे चले। एक अमरीकी शख्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अपने सारे दांत निकलवा दिए।
ਇਹ ਗਲਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। कह जो रिकॉर्ड बनाया सारी जिंदगी गन्ना चूपन नु तरसे, किसी ने दंदी नहीं काट सकता। उसकी बीवी उसको ये भी नहीं कह सकती कि मुझसे ज्यादा बातें ना करे, मैं आपके सारे दांत तोड़ दूंगी। वैसे तेरे मुंह च भी अगर दंद कढ़ा दईए ना तो जिन्ने कपड़े टच किस चाहते ना उन्ने तेरे मुंह च फिट हो जाते। चले जी आगे। आयरलैंड का रहने वाला एक शख्स 1.5 साल से कमर दर्द का खुद साख्ता इलाज करने की वजह से मजीद बीमारियों का शिकार हो गया। अच्छा, साढ़े वैसे मुआशरे च एक भी बड़ा सिस्टम चलता है कि तुहाडे असीं 4-5 बंदे बैठे हो ना, एक बीमार हो जाए 3 डॉक्टर निकल आते हैं विचों। किहड़ी गोली खाण दिया तू? छड्ड दे, मेरे कहण ते छड्ड दे, तू ऐ खा। हाँ, मैं जो तेनों कह रहा। आहो नहीं यार, कुछ हो ना जाए यार, मैं बैठा तेरे कोल, तू बैठा भी तेरे बैठने नाल की मैं जाना नहीं किधरे। बंदा तो सामने तड़फ के आओ जाता दुनिया तो। भाजी बस नहीं रहा सही। फर्ज करो किसी के सुबह सर दर्द हो जाती, वो हर्बल बता दो, दूसरा आएगा वो कहेगा नहीं नहीं एलोपैथिक की एक गोली खा लो, वो शुरू हो जाता है। तीसरा होम्योपैथिक कहेगा ये कतरे आप 10 पी लें, ये ठीक हो, उस पर लग जाएंगे। उस पर लग जाएंगे। कई लोगों को मैंने देखा, महीना गुजर गया तो मैंने कहा यार जब मैं पिछले महीने आया था तो ये 3 गोलियां तुमने खाई थी, हर्बल थी। कहता हाँ, तो मैंने कहा उससे फ़ायदा हुआ? कहती किसी से तो होगा। आपको हमारे शो में आके तारों से करे बातें में मेहमान बनकर कैसा लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसलिए अच्छा लगा कि अब कोई और शो ऐसा रहेगा नहीं ना, मुझे कोई बुलाएगा, सब कुछ तो कह दिया मैं।